Okay, game to of the main event. Pildi ang team nila ni Ruiz Denver og ni Raymond. Kini game to na. Parabaw sila ng game to. This event is sponsored by Cebu City Councilor Winston Pipito. O na atong sponsor. Atong organizer si Boss Rani Rincon. O atong promoter si Boss Richard Abalo. O si Idol Aloy. O na ato ang promoter atong promoter. O sa atong promoter ato ang player si Aloy. 2-0 na, 2-0. Servisyo Atan. Aloy. John Paul Bang! Maso na tirada, bang! Out ball. O nga atong binyo sa bakbakan taron diri sa Lower Peace Valley diri sa Pasio. Lahog, Cebu City. Ala ka diha, 3-0 na. Servisyo Ruiz, gitarget si Atan Aloy. Pasok. 4-0 na, 4-0. Merangkada ang team la ni Raymond Ruiz og ni Denver. 4-0, 4-0 run sa atong game to. Gustong mo boss kay gipildi sila sa game 1. Atan, tok mo ni Ruiz. Linaw. Perting linaw Wa gyud nakakuha. Way nakasikop. 5-0 na. Servisyo para size John Paul. Banat na si Raymond. Good item delivered by Denver. 6-0. Orag tinaw atong desisyon na nila. Orag naani desisyon na kay siruhan 6-0. Gusto mo ba ang team ni Ruiz? Bang! Usgay si Atan. City 0. Servisyo Ruiz para Otso. Pak. Ayay! Bundak kay Denver. Inside para ba? Kuha Ruiz. Aloy. Fly atang Rimon. Bujak. Ala, palupad mas John Paul. Bang! Denver, bang! Maso na yun. Bang! Gigari mo rin. Ruiz, pak, boss. Kinantaray ni, sakto. Pak, sukol mo. John Paul, laras. Bang! Ayay na na. Medyo na. Ayay! Finishing for the kill. Wadyo madutli La! Impas na yun. Siyaro. Pupan Denver. 8-0. Saja, bay. Otso 0. Servisyo Ruiz. Dong Raymond. Denver. La. Bang. Sutoy bola, bang. Allah. Di mapunit ang tukmo ni Atan. Otso 0. Servisyo John Paul. Dong Raymond, gilayat ang Aloy. Saggang Denver. La, corner.
ni John Paul. Pun at pagkatan. Sanggang ni Ruiz. Bang! Ono, 8. Ono, 8 mga birds ang atong skora. Servisyo, John Paul. Hala ka riha, oy. La. 2-8 na. Ini para Tris. Denver. John Paul. Bokot. Side out, side out. 8-2. Bola sa 8. Servisyo Raymond, the drunken master. Atan. Raymond, may pusing. Short si Ruiz. Side out. Otso 2 ang atong skora, bola sa 2. Servisyo Aloy. Ayan, nakatukmod. Dong Raymond, abti ka. Ha! Hapit sa mahayang sa atan dito. Denver. Atan milayat. Overhead at tira. Bang! Side out, side out. 2-8 ha, 2-8. Double lang tayo. Double na. Pero pangasin ko lang. Di ka patay. 2-8, servisyo Denver. Lay ate Denver, perfect shot. 9-2. Last 3. Servisyo. Win. Gis 2. Para 11. Raymond. Osbang Denver, short ang tira. Gis 2 ang atong score. Servisyo Atan. Win 3. Gis. Servisyo para 4. Hala ka niya, may wow goy. Bunal na yung overhead. Bang! Last! Ulpas! Spike ang Aloy! Ah! Win 4. Servisyo para 5. Out. Katulang. Gis 4 ato skor ha. Ya. Raymond. Suatan. Sound. Gi. Ba, muna na yun. Kipunan. Saggang yapon. Ba. Gabi double barrel attack ko. La kaya saggang pa dyan pool. Corner ba? Kaya bukat ha. La. Kilabay sa gawas ni Denver. 4-5. Kumbati pa ni. Side out. Servisyo John Paul. Para 5, Saggang Denver. John Paul, tira. Gitok mo di Ruiz. Gidaibang ka, Aloy. Tip in. Limpyo kayo pagka tip in ni Ruiz. Side out ha. Servisyo sa Gis. Gis 4 ato score. La. 11. 4 para daog.
Parabaus. Servisyo Raymond. Daog. Nidaog sa game to ang team lang Raymond sa score nga 4-12. Atangin ninyo to decision mga birds.